I am going to the London. मैं लंदन से शिक्षा ग्रहण करता है। अब इलेक्शन का बतर है, इसलिए मैं घर में आता है। ज्यादा तो भालो इंग्रेजी देना पड़ता है। अच्छा अच्छा कैंडिडेट खराता है हमारे खंडों में। আমাকে উগনে বুঝতাছি না আমাকে ওই ভাষা কইছে তুই ইংরেজি কইতেছ अब्बा आप कैसे हैं? हम तो नहीं बुझता है किस लिए नहीं बुझता है आप? हमको तो आप लंदन में पढ़ाई करता के देते हैं। ইছালা ফুলাই ধদি ইংরেজি আমি ইংরেজি বাবা কই হেরি না আমাকে ওই ভাষায় কও আমি বুঝি मैं आपका पोला मैं वेरी हैंडसम है। ও আমার ফুলা তো হ্যান্ডসাম ফুলা ফুলা যেটা ইংরেজি শিখছে এক কাম করি বাবাজি এনে ইলেকশনের ব্যাপার আছে ইলেকশনে বললো ইলেকশনের নমিনেশন দিলে বাবা খুব কাম হবে আমাকে এই কথা কও আমি ইংরেজি তো জানি না मैं वोट खेलूंगा, पब्लिक हमको वोट देगा क्या? পাবলিকে বাবা তুমি যে ইংরেজি জানো যদি তোমার বোর্ডের নমিনেশন দিয়ে হারি বোর্ডের দাঁড়াও কোন জায়গার বোর্ড আর কম পড়বো না এই ইয়ে 12 বছর যেদি মানুষ আছে আমি খুব খুশি मैं क्या होगा बाद में? भाई अब्बा কি কয় রে পাগল বলা আমি কিছু বুঝি না समझता नहीं। সমাজেই তো থাকি আমরা সমাজেই তো থাকি वेरी वेरी विपद में पड़ता है मैं। अब्बा नहीं समझता है। আমার বেরি 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 তো আমাকে তো আছে আমাকে তো 3টা বেরি आप क्या बोला? इलेक्शन इलेक्शन वोट वोट वोट। ও ভূত ভূত हाँ